Okay, so another pain, another day. Ano masakit sa inyo, sir? Sa left leg, buong left leg. Buong left leg. Okay. Meron po. Kaso po, sir? Masakit na? Opo. Sige, try mo ikaw mag-isa. Kasi binubuhat ko pa eh. Sige po. Masakit. Rate 1 to 10. 10. 10. Okay, sige. Ow. Masakit na, sir. Okay. There you go. Exhale out. Okay. Ay! Good. Ha? Oo, nakapagsalita pa. Okay, relax. Ay, relax na. Ay, kasarap naman. Okay. 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 There you go. Tumunog na. Wala pa man. Oh. Oh. Exhale. Oh. Wake up. Umaba yata ako. Nagka-late ka na. Joke lang. Joke lang. Sir, niloloko mo sir. Kailangan mo, sir. Ikaw mag-isa. Sige ba? Pero dito, nandiyan na yung pain. Kanina dito, may pain na. Pero ngayon wala. Kumbaga, kanina sir, yung max na point niya, may pain. Yung papunta niya, may pain eh. Pero ngayon, max na lang siya. Okay. Max point na lang siya, may pain. Pero yung dito, wala na dito. Wala. Okay, good. Parang yun siya. Okay, Sige nga, baba mo pa. Yan! Okay, good. Wala na yung... Okay, sige. Wow. Alright, sir. Upo ka, sir. Alright, so, ano masasabi niyo sa Neurokaido, sir? Goods. The best. First session. Oo. First session. Tsaka, malakas si sir. Thank you, sir. Ganun mo. Pinagpapakali-pakali niya. Thank you, sir. Thank you. Yung iba, di mo nakakapakli eh. Nagkasama niyo, sir? Conception. Conception. Shout out. Conception. Tarlac. Tarlac. Alright, thank you, sir. Thank you.